Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Good afternoon, everybody. Okay, in this video, I will show you about the modeling of DC motor. I will explain using two languages. Baik semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem motor DC ya. Sistem motor DC. Oke, kita bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah penampang dari motor DC. Okay, in this figure, we will see the DC motor diagram. There are some variable, some part here. It is the resistor, and then the inductor. This is the DC motor. Oke, pada gambar ini itu terdapat beberapa bagian. Ada resistor, induktor, kemudian ini ada bagian yang berputar di motor DC, the rotor, and then this is the power source. Ini bagian dari tegangan sumber. Oke, jadi di motor DC itu kita bisa memberikan masukan yaitu tegangan. So in this DC motor, we can give the input is the voltage here, the voltage from the battery or the power source. Jadi kita bisa ngasih tegangan yang berasal dari baterai, aki atau sumber tegangan. Kemudian dia memiliki dua buah output, yaitu posisi sudut dan kecepatan sudut. Okay, the DC motor have the input from the voltage source, the power source, and then the output is the angular position and also the angular speed or the angular velocity. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa variabel atau beberapa persamaan yang akan kita pergunakan. Jadi ketika motor berputar itu dia memiliki kecepatan sudut ya. Ini ada omega di sini. So if we give the voltage to the DC motor, it will rotate and we can calculate the angular speed. This is the variable for the angular speed. It is the omega here. And then also the DC motor have the torsi. And the mass of the DC motor, it is the inertia, the moment inertia. And then also there are the jadi di motor DC ini ketika dia berputar dia memiliki kecepatan sudut omega, dan di motor DC dia memiliki massa atau momen inersia di sini. Kemudian Fk ini adalah gaya gesek. Jadi ketika motor berputar dia akan ada gaya gesekan di sini. Oke. Kemudian di motor DC ini terdapat dua bagian, yaitu bagian elektrikalnya dan bagian mekanikal. So in the DC motor there are two part. The first is the electrical part and the second is the mechanical part. Pada bagian elektrikal kita akan menganalisis dengan menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, dan pada bagian mekanikal kita akan menganalisis menggunakan hukum Newton tentang rotasi. So in the electrical part we will analyze using the Kirchhoff voltage law, and then in the mechanical part we will analyze using the Newton second law about the rotation. Oke, kemudian ada notasi yang harus diperhatikan. Notasinya adalah ketika nanti menemukan variabel dengan dot atau titik di atas seperti ini, maka itu dinamakan dengan variabel dot ya, ini W dot. Itu artinya adalah turunan pertama dari variabel W. So if you in the next slide, if you find or see this variable with the period in the upper or the point in the upper, it is the derivative. So derivation of the W.
Okay, this is the notation that must you know before we next to continue to the next slide. Okay, it is about the modeling of the DC motor system. We will make the model in the level function model. So the level function is the comparison between the input and the output. Jadi pada pemodelan ini kita akan membuat model dalam bentuk fungsi alih atau bentuk level function. Perlu diketahui bahwa level function atau fungsi alih adalah perbandingan antara bagian input dengan bagian output dari sistem. Okay, this is the analysis using the Kirchhoff voltage law, and then the analysis using the Newton second law about the rotation here. Jadi ini adalah persamaan yang akan kita pergunakan, yang dianalisis menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan dan hukum Newton 2 tentang rotasi. Jadi di bagian elektrikalnya itu tegangan sumber, ya VDC. Tegangan sumber itu sama dengan tegangan beban. So from the electrical part, the source is same with this voltage from the resistor and also the inductor and the VEMF, the back EMF here, the total voltage here. And this is the voltage from the resistor, and this is the voltage from the inductor, and also this is the back EMF. It is same with the source voltage. Oke, jadi tegangan resistor ditambah dengan tegangan induktor ditambah dengan tegangan back EMF itu akan sama dengan tegangan sumber seperti itu. Kemudian tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan back EMF kita bisa mengurai atau kita bisa jabarkan seperti persamaan berikut ya. Okay, and then we can explain this equation to be this one. So this is the back EMF voltage here, and then this is the voltage from the inductor, and then the voltage from the resistor here. It is the electrical part. Selanjutnya bagian pada rotasi. Oke, jadi kita akan menggunakan ini ya, sigma torsi sama dengan J omega dot atau J dikali dengan percepatan. So this is the sigma torsi. It is same with the inertia and also the acceleration here. Okay, and then we can explain this is the torsi, and then this is the Fk here, and then this is the inertia, moment inertia, and then the acceleration we can write the acceleration is the derivation or derivative of the angular velocity. Oke, jadi pada bagian hukum Newton 2 tentang rotasi ini kita bisa mendapatkan torsi ya, karena dia arahnya searah dengan putaran motor. Torsi itu akan dikurangi gaya gesek dari motor, kemudian sama dengan J omega dot atau inersia dikali dengan akselerasi. Nah, akselerasi itu kita tuliskan dalam bentuk omega dot di sini. Oke, kemudian kita akan urai. Torsi itu sama dengan inersia. Maaf, torsi itu sama dengan ini ya, KT itu variabel dari torsi dikali dengan I. Jadi dalam motor DC itu torsi itu akan berbanding lurus dengan arusnya. Jadi semakin besar arusnya, maka torsinya juga akan semakin besar torsinya. Jadi torsinya yang besar itu pasti arusnya besar. Kemudian Fk atau gaya gesek itu sama dengan B atau konstanta gaya gesek dikali dengan omega. So in this equation, the torque is same with the
the current here and calculate or multiply using the torque variable here, torque constant here. Okay, this is the moment of the inertia of DC motor. Okay, after that we will have two equation from the DC motor, from the electrical part and then from the mechanical part. Jadi kemudian kita bisa mendapatkan dua buah persamaan dari pendekatan analisis secara elektrik dan secara mekanikal di sini. Kemudian kita akan transformasi Laplace kedua persamaan tersebut. Okay, the next we will transform this equation using the Laplace transform, and then we can uh, get the system model in the frequency or the S domain here. Jadi kedua persamaan ini akan kita transformasi Laplace ke dalam domain frekuensi atau ke dalam domain S di sini, karena pemodelan transfer function atau fungsi alih itu kita memerlukan model dalam bentuk domain S atau frekuensi, domain frekuensi. So we will make the model in the transfer function. Because of that, we need transform the system in the S domain or the frequency domain here. And then we can substitute the equation. This is the first equation, and then we will eliminate the E variable, the current variable here, and then we need to substitute the equation to be the current here. And the second equation we can substitute using this. Oke, jadi setelah itu kita akan pindah silang menjadi S sama dengan di sini, karena kita akan eliminasi bagian S-nya. Oke, after we substitute the equation, we will get the two equation here, and then we will eliminate the current, the I variable here. Jadi setelah itu kita akan mensubstitusi bagian I-nya. Jadi I-nya kita hilangkan dengan cara kita ganti I yang dari persamaan kedua ini masuk ke persamaan yang pertama. Atau sebaliknya, I yang di persamaan pertama ini masuk ke persamaan kedua. So after we eliminate the I variable, the current variable, we will get this equation. Jadi setelah kita masukkan variabel I-nya atau variabel current-nya, harusnya kita akan memperoleh persamaan ini. Kemudian dari persamaan ini kita akan pindah silang. And then after that, we need to substitute again this equation to be input and the output variable in the DC motor. Okay, we must know the input is the voltage from the power source, and then the output is the angular velocity. Okay, before that I need to explain. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, ini bagian DI per DT-nya ini berubah menjadi IS kali S. So this part is changed to be this, and then this part is to be this. Oke, jadi bagian J omega dot ini berubah menjadi JS omega. Jadi yang ada bagian derivatifnya atau bagian dotnya itu dia dikali dengan S. So for the Laplace transform, the derivative will change to be in the S variable here. So it will multiply by the S variable. Okay, we will continue from the last section. Okay, this is the substitution process. So we need to get this, and then we need to multiply this, and then we must change this variable from right to the left here, the variable this,
to left, and then we can get the omega here, and we can get uh, the equation, the DC motor equation in the transfer function form model. Iya, oke. Jadi kita perlu lakukan pindah silang ya. Jadi ini dikalikan dulu, kemudian kita pindah silang. Setelah itu kita akan memperoleh model fungsi alih dalam bentuk transfer function di sini. Okay, after that, after we get the DC motor model in the transfer function, setelah kita mendapatkan model motor DC dalam bentuk transfer function, kita bisa masukkan nilai parameter dari motor DC. So we can check this variable to this value. Okay, and then we can get the DC motor model in the transfer function from here. Setelah itu kita akan memperoleh model motor DC dalam transfer function. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi open loop dan closed loop. And then after we get the DC motor model in the transfer function, we can use the MATLAB to simulate the DC motor model here. So this is the variable, and then this is the variable from the num and also the denom, and then we can run this code, and we can get the system in the transfer function form with the value. Jadi kita akan tuliskan dulu variabelnya, kemudian kita buat dalam variabel num dan den dalam bentuk matriks. Lalu kita jalankan perintah ini, maka kita akan memperoleh model motor DC dalam bentuk transfer function. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi, ini open loop, yang ini yang closed loopnya yang pakai pengendali PID. So this is the open loop simulation, and this is the closed loop simulation using the PID controller. Oke, untuk yang open loop kita coba pakai tegangan 12 volt. Oke, jadi dari model ini itu kita bisa tahu inputnya adalah tegangan, keluarannya adalah omega atau kecepatan sudut. So from this model we know that the input is the voltage and the output is the current. I'm sorry, the angular velocity, the omega. We will input the voltage is the 12, and then we will see the angular velocity in this scope. So we need to add the scope from the simulating block. Jadi teman-teman perlu memasukkan dulu ya, membuat simulasinya dulu. Kita buat simulasinya di Simulink ya. Ketik aja Simulink di MATLAB seperti ini, nanti akan terbuka Simulink-nya. So if you want to create this simulation in the Simulink MATLAB, you need to write the Simulink command here, and then you will see the Simulink part, the Simulink feature, and then you can add the blank model or the new file or another, and then you need to open this Simulink block here. You need to input the scope from the sync here, the sync you can see in the scope, and then you can add the transfer function here. Setelah itu teman-teman silahkan klik bagian ini ya, bagian Simulink ini untuk membuka blok Simulink-nya. Kemudian nanti teman-teman silahkan masukkan di bagian sync ini ada scope ya, kemudian di bagian continuous ada transfer function di sini, lalu juga di bagian source ada constant di sini, lalu di continuous ada integral, kemudian derivatif, lalu di bagian commonly used block bisa dimasukkan gain dan juga dimasukkan sum di sini, mana sumnya. Oke, masukkan sum di sini. Itu beberapa blok yang kita perlukan. So there are some block that we will need. From the commonly used block, we need to add the sum, and then the scope, and then the gain, and then the other is
constant here, and then the continuous we must add the transfer function block here, and then the source is the constant, and then the sinks the scope. So from the continuous we need to add the integrator and the derivative here. Oke, selanjutnya kita akan berikan tegangan 12 volt. So the next we will give the input voltage, the 12 input voltage, and this is the angular velocity. This is the DC motor model. Jadi ini motor DC model pendekatan ya. Jadi bukan jadi hanya pendekatan saja. Jadi pemodelan ini hanya pendekatan. Okay, and then we will give the variable here for the proportional gain, and then the integral gain. Jadi ini pengendali PID ya, ada proporsional, integral, kemudian derivatif. Oke, kita coba kasih nilainya 10, sini 1, sini 0,5. Okay, this is the PID controller variable gain, the 10 and then the 1 and the 0.5. We will run the simulation to know the result. Oke, jadi yang bagian atas ini itu adalah bagian open loop-nya. Kita bisa lihat ketika diberikan tegangan 12 volt, hasilnya dia akan seperti ini kira-kira. Ya, jadi dia akan berputar dari kecepatan 0 sampai kecepatan tertentu. So we can see from this result, that the angular velocity will increase from the 0 to be some value here. We will extend the time of the simulation. Oke, kita coba tambah waktu simulasinya menjadi 20 detik untuk melihat hasilnya. Oke, kita coba tambah lagi menjadi 30 detik. So we increase the time of simulation to be 30 here to see the more variable here, more result to okay, this is the result from the open loop simulation, and then we will see from the closed loop simulation here. Sorry, it is not unstable, it's not stable. We need to change this to be negative. Okay, this is the response from the PID controller. Oke, teman-teman bisa lihat dari open loop simulasi open loop-nya dia lambat ya, dia lambat. So from the open loop simulation, we will see the response is very slow. We need the controller, this PID, to increase the system more faster. Okay, we will change this reference to be 100 here. Okay, you can see the response is more better than before. It is more faster to reach the 100 RPM. Jadi kita bisa bandingkan ya, responnya jauh lebih cepat ketika kita kasih pengendali PID. So, jadi sebenarnya dengan kita memberikan suatu pengendali ke sistem itu juga bisa itu mempercepat respon sistemnya. So if we add the controller to the system, it will increase the performance better than before. This is the open loop simulation. This is the closed loop simulation using the PID controller. So the controller will increase the performance of this motor system to reach the set point of the reference here. Okay, I think enough for my presentation and my material about the modeling of DC motor, and also to create the simulation in the Simulink MATLAB. Mungkin cukup terkait dengan pemodelan motor DC dan pembuatan simulasi open loop dan closed loop
pada Simulink MATLAB untuk melihat karakteristik dari motor DC. Semoga bisa bermanfaat. I hope it's can useful for you. And then I'm sorry if I have a mistake for delivering this material. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. If you have any question, you can write in the komentar column in the bottom of the video. Thank you, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.